আমগো ঘি খাওয়াইলাম গুনা তাও দিলি চুনা আমগো মাথায় গাডল ভাঙতে চাস সর্বনাশ হুইনা যা ছন্দ গীতি হুইনা যা তোর কাছে তো ফুল ফোটে না নতুন কইরা হুইনা যা হাতে নাতে ধরা কুমির কান্দ दाऊद इब्राहिम The world के most wanted डॉन दाऊद इब्राहिम दाऊद इब्राहिम तो ग्लोबल टेररिस्ट है, दुनिया का माना हुआ टेररिस्ट है, आतंकवादी है।